बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 22 मार्च और पाकिस्तान में हफ्ते की रात। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तजिया। आज की पहली खबर सियालकोट से। हाफिज साहब के राज में सियालकोट में आज रमजान करीम पुरएहतमाम तरीके से मनाया गया। तुन के रखो की पॉलिसी जारी रही और जुल्म की वो तारीख लिखी कि जो पहले रमजान में कम अज कम पाकिस्तान में देखने में नहीं मिली। आज सियालकोट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूथ विंग ने एक अफ्तार डिनर का इंतजाम किया हुआ था। ये कोई सियासी जलसा नहीं था बल्कि अफ्तार का प्रोग्राम था, लेकिन क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के तूलो अर्ज में तहरीक इंसाफ के ऊपर लाल लकीर फेरी हुई है और हाफिज साहब किसी सूरत भी कोई गुंजाइश भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं देना चाहते, इसी सिलसिले में आज सियालकोट में क्रैकडाउन किया गया और लोगों को गिरफ्तार किया गया। जो वेन्यू था उसे कब्जे में ले लिया गया। यूथ विंग के सदर महर खुरम उनको अगवा कर लिया गया। अगवा करने के बाद उन पर तशद्दुद किया गया और तशद्दुद के बाद उनसे क्या बयान लिया गया ये जरा देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं महर खुरम शहजाद, सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियालकोट रंगपुरा पिंडी राइया का मरहाशी हूँ। और जैसा कि आपको पता है, कल बरोज़ हफ्ता 21 रमज़ानुल मुबारक जो इफ्तारी में करवा रहा था, एक प्रोग्राम करवा रहा था इफ्तारी का, वो एक मैंने मजहबी त्यौहार को, मौला अली का दिन था, मैंने मजहबी त्यौहार को मैंने एक सियासी रंग दिया, जिससे मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मैं अल्लाह ताला के हुजूर मैं इल्तिजा करता हूँ, अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमाए, और मैं सियालकोट की अवाम से भी माफ़ी मांगता हूँ और मैं ऐलान करता हूँ कि मैं इस प्रोग्राम से ला तल्खी का इजहार करता हूँ और आइंदा से मैं किसी भी सियासी एक्टिविटी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी भी प्रोग्राम में मैं हिस्सा नहीं लूँगा। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बिल्कुल ला तल्खी का इजहार करता हूँ और मैं माफ़ी मांगता हूँ दफ़ा फिर अल्लाह ताला के हुजूर कि अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमाए कि मैंने एक मजहबी त्यौहार को मैंने एक सियासी रंग दिया। अस्सलाम वालेकुम। ये रोज़े में होंगे महर साहब और आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि इनको तशद्दुद करके ये बयान लिया गया कि मेरा तहरीक इंसाफ से कोई वास्ता नहीं है और ये जो मैंने अफ्तार का एक डिनर किया था ये एक मजहबी मामला था और मैंने इसे सियासी मामले के साथ मिक्स किया है, इसलिए मैं माफ़ी मांगता हूँ और अल्लाह से भी माफ़ी मांगता हूँ। मीन खुदाई फैसले भी हाफिज साहब और उनके जो जानशीन हैं वो खुद ही कर रहे हैं। खुदा की पकड़ भी यही बता रहे हैं कि इन्हीं के पास है दुनिया के अंदर। खुदा ने इस चीज़ पर अफ्तार डिनर रखने पर पकड़ना है कि नहीं पकड़ना, लेकिन हाफिज साहब ने यह फैसला कर दिया कि इस अफ्तार डिनर पर अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इकट्ठे हो जाते तो ये मजहबी तौर पर बहुत बड़ा गुनाह हो जाना था। अब देखते हैं कि बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं क्या वो कहीं पर इफ्तार डिनर रख पाती हैं कि नहीं। क्या मुस्लिम लीग नून पूरे पाकिस्तान में कहीं रख पाती है या पीपल्स पार्टी रख पाती है या दूसरी जमातें जो हैं वो इफ्तार डिनर करती हैं कि नहीं। अभी आधे से ज़्यादा रमज़ानुल करीम जो है वो तकरीबन हम तीसरे अशरे में चले गए हैं। आप देख ही सकते हैं कि कितनी ज़्यादा डिफरेंट इफ्तार पार्टीज़ जो हैं वो पाकिस्तान के तूलो अर्ज में होती हैं। गवर्नर सिंध हों या दूसरे लोग हों आए दिन करते हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ के ऊपर जो जुल्म व सितम है वो हाफिज साहब की तरफ से जारी व सारी है। और अब तो खुदाई जो पकड़ है वो भी हाफिज साहब ने फैसला किया है कि वो भी मैंने ही पकड़ करनी है। मतलब कि फैसला अब उन्हीं का ही है कि ये इफ्तार डिनर जो है ये गुनाह का काम है या सवाब का काम है। तो आज सियालकोट के अंदर ये भरपूर जुल्म व सितम किया गया और रमज़ानुल करीम में भी लोगों को ये वाज़े पैगाम दिया गया कि अगर आप हमारी मर्जी पर नहीं चलेंगे तो आप पर मजहबी फतवा भी लगाएंगे और आपके लिए दूसरे मामला जो है वो भी मुश्किल करेंगे। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो नवाज शरीफ साहब के बारे में आपके सामने रखनी है। ARY ने यह खबर ब्रेक की है कि नवाज शरीफ सेहतमंद है और उनकी बातचीत हुई है PMLN के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स के साथ। ये नुमाइंदा ARY लाहौर बता रहे हैं कि नवाज शरीफ के बहुत ही करीबी जराये से उनकी बातचीत हुई है, जिन्होंने ये कहा है कि नवाज शरीफ बिल्कुल सेहतमंद है। और फिर जो लोग नवाज शरीफ से मिलके आए हैं पिछले दिनों में, उन्होंने भी यही बताया कि नवाज शरीफ बिल्कुल सेहतमंद है और वो आप तस्वीर में भी देख सकते हैं, दूसरी चीज़ों में भी देख सकते हैं।
لیکن نواز شریف کو عمرے پر جانے کی کیونکہ اجازت نہیں تھی، اور اسی طریقے سے نواز شریف کو جو پارلیمانی کمیٹی تھی سلامتی کونسل یا سلامتی کے معاملے کے اوپر، نیشنل ایکشن پلان آپ اسے کہہ لیں، یا جو ٹیررزم اور BLA کی کارروائیاں، جعفر ایکسپریس کے بعد جو معاملات بنے تھے، اور اس میں پارلیمانی قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا، اس میں بھی نواز شریف صاحب کو اجازت نہیں تھی آنے کی۔ حافظ صاحب کو شروع دن سے لگ رہا ہے کہ نواز شریف کے ساتھ کوئی چڑ ہے، اب وہ کیا ہے وہ سمجھ نہیں آتی، کیونکہ پورے ملک میں فارم 47 پر انہوں نے ان گنت لوگوں کو جتایا، لیکن نواز شریف کو مانسیرا میں بری طرح سے ہرایا، اور پھر نواز شریف کو لاہور میں بھی ہرایا، اور بہت ہی گندے طریقے سے فارم 47 پر جتایا۔ اس سے بہتر تھا نہ جتاتے تو نواز شریف کی عزت رہ جاتی۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ حافظ صاحب کا پہلے دن سے نواز شریف کے ساتھ کوئی پرسنالٹی کلیش ہے، وہ کیا ہے یہ میری سمجھ سے باہر ہے، کیونکہ نواز شریف کے چھوٹے بھائی کو تو وہ بہت پسند کرتے ہیں، نواز شریف کی بیٹی کو بھی شہزاد اکبر نے ہمیں بتایا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ تقریر بہت اچھی کرتی ہیں اور کیری بہت اچھا کرتی ہیں، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ چولستان بھی گئے، وہ میلہ مویشیاں بھی گئے، تو مریم نواز شریف صاحبہ ہوں یا شہباز شریف ہوں، ان کے ساتھ تو ان کی ایکویشن بہت اچھی ہے، لیکن نواز شریف کے ساتھ بیچارے کے اوپر یہ ظلم و ستم کیوں ہے، یہ ہماری سمجھ سے بھی باہر ہے۔ انہیں عمرے پر بھی پابندی لگائی گئی، اور پارٹی کو اور ان کے ارد گرد کے لوگوں کو یہ جھوٹ بول کر بتانا پڑا کہ نواز شریف بیمار ہیں، اس لیے وہ ملک سے باہر نہیں جا سکتے، حالانکہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اچھا جی، اگلی خبر جو آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ ہے کابینہ کی تنخواہوں میں 188% اضافہ۔ جی ہاں، یہ آپ نے غور کرنا ہے اس ساری خبر کے اوپر۔ یہ آپ کو اس طرح کی خبروں میں زیادہ تر ہم انٹرسٹ نہیں لیتے، نہ ہم نہ آپ، بس سن لیتے ہیں اور آگے چلتے ہیں، لیکن آپ ذرا غور کیجئے کہ یہ وفاقی کابینہ میں 188% تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے جو پنجاب کی کابینہ اور پنجاب کی اسمبلی ہے، ان کی تنخواہوں میں بھی شاید 300% اضافہ کیا گیا تھا۔ اب ایک طرف یہ 188%، جی ہاں، یہ میں کوئی 10%، 20%، 30% کی بات نہیں کر رہا، یہ 188% تنخواہوں میں 188% جو ہے وہ تنخواہوں میں وفاقی کابینہ کی منظوری دے دی ہے، وفاقی کابینہ نے خود ہی اپنی تنخواہوں کی۔ لیکن دوسری طرف جو سرکاری ملازمین ہیں ان کو بہت ساروں کو تو نوکریوں سے نکال رہے ہیں اس ٹائم، پنجاب میں تو ہزاروں لوگوں کو اس وقت نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ جو پنجاب گورنمنٹ ہے ان سے ہمیں اندر کے ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ شاید اس سال وہ سرکاری ملازمین کی تنخواہ 0% بڑھانا چاہتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ انہوں نے بڑھائی تو ان کا پلان یہ ہے کہ وہ 5% ہوگی۔ اب اگر سرکاری ملازمین نے کوئی سٹرائک کی، ہڑتال کی، آواز بلند کی اپنے حقوق کی، تو شاید پھر یہ پرسنٹیج بڑھ جائے، لیکن فی الحال ان کی جو پلاننگ ہے وہ 0% ہے کہ بالکل کوئی تنخواہ نہیں بڑھانی، یا پھر زیادہ سے زیادہ